फरेस्ट डिपार्टमेंट फाइसिंगतै kaisa notice le phaika kaisa ani bo moi notice phaika abo je jagao Montang tourist place lokorok thangjaknai khemeni abo saboni jaga tamoni bage aro uchchet khaiyangnai aboni jukti soho hainai 14 tarikh o saphaidei haini kaisa notice rokha ke ani kokhe hai Montang Valley je bumung Montang Valley ang no bumung pharo abo 2021 जों तिप्रामथा एडिसु फेमेनि यागुलो आबनि सिगांनो आरो रगो गोबां मा जों थाङो गोबां मा बिसि सिगांनो 15-20 बोसोर सिगां आ जागा थाङो कायसा खुब नायथावथाव जागा Montangनि अर्थंखा Bolongni masamayong tongma jaga molsom kokbai moi hatai hingga hatai kucu Montang nei aro nunasoro kuno jagani bumung keroi dotto molsom para nobojoy para baigon sing proja bahadur tuikol hai hni chau nitanando para hni sitongo Montang hni kre angse Montang Valley hni pharo okay bhaike tan bagi angar khlai tan bagi aro thangka আরো কাইসে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অংমানি পরে আরনি লোকরক সালাইকা ফরেস্ট রক আস্তে আস্তে বরক আগে হুক সামানি জায়গা আগে নক থাই আগে কামি কতর মা তংমানি নিত্যানন্দ পারা নেই নিত্যানন্দ রিয়াংনি পারা আবন বাকি আবার নিত্যানন্দ পারা জাগো আ পারাও আগে তংমানি আ জায়গারক বরক পাট্টা মানজাক অলরেডি borok no iobono norong ni jaga ni borok no aro 10 ta patta ya phar jaka ani yago tongo apatta ko obo oro tongo 8 ta patta tongo tai kaisa tongo mobile whatsapp borok patta agi nano borok Rimani oro chakrati riang jomoiti riang josurong riang obaike kobangman in patta tongo Ingke tabuk kok hengke arata mone bagai abo je patta ganang ro borok sawo chini oro bolongo chini thangnani mungsa lama kreikha huk sawoi chung pusoglia ai kreikha chono thangnani kaisa lama khlairi nang jehetu ADC ni mantri ingkhaba eke ang borok na afro kok rima tongo ang norok no oro kaisa no sambobona tongo hatai sakao tourist place khaika hangke or tourist bui naithathok nu thognani bagi phaika hangke norok oro dugan rimanai hotel rimanai o tourist place develop khake norok abubai ne norok develop khai aro job employment nang ang norok no ADC ni hoite chini sarkar ni hoite chung kaisa proposal rinai a jago kaisa tourist kotor khe snam ka hangke norok jotono aro tongnai rok jotono hai hinai chung already abonoti chini ADC hapang bo salaijak bubagra ba pok salaijak a jagao chini fan rok phaike hange rang rok phaike hange kaisa kotor tourist place jeng ara khailene lukurok no ara kaisa berai khenai to phano borok so chunu thangnani lama kaisa tam khlaiman forest rok bahaina aro turuk bagan khaiphairik forest ni jaga nei ageni borok hukchaman jaga kami rok no borok tabo thaiplo rok thaipong rok Ingke wakre rok kai si borok ara bagan khlai tongo tabuk tei lukorok a jagao huk chanani bagi tei jaga sik turuk khosori tongkha huk chanani jaga sikrikya obhaigen tuikol ni parani kabangma chini riang do phabru do phani ta khubuk song tabo huk chanani jaga krikya borok ana salika sar chono phore chono chini patta manmani jaga no norok kisa demarcation kharigra di ঠিক কাকড়াছড়া হাজারানি পারানি বড় বাহিনা পাতালে মানবাইখা বড় ডিমার্কেশন তাবো পাতা মানবাইখা ত্রিপুরা সড়ক গোबां মানো কিন্তু প্রপার ল্যান্ড ডিমার্কেশন খাইরিতা গিয়া হখাই অরবু তাবো মন্টাং নুনা সরানি বাহিনা মন্টাং বেলি হিনি আং বুমু ফারমানি লুকরংনো ডেভেলপ খাইরি মানে আনি পার ব্যক্তিগত আবো আনি পার্সোনাল হামনানি বাগে আবো লুকরংনি বাগে আরো নিজে পাতা হোল্ডার রক borok kaisa committee khai borok jotono khailai ekloge borok ni thangnani lama ungthun
আরনি চিমিয়া নোনা সরা কাকরা সরা হলদিয়া বিশি যতনে আক আমচেনি লুকরক থাংনানি কাইসা লাमा अंथुन टुरिस्ट प्लेस के आबाहिनी क्लाइमी व्यक्तिगत निया आबो बरकनो आं सुबाखा बरकनो आ जागा नायकलनाय बरकनो आरो नफां अबाहिके क्लाइमी जेहेतु आं आरनि खरकसा जनप्रतिनिधि बरक आनो बुट खलाई बुट रुई कप्लाई खाइका बरक सानमा बाय आ जागा आं बरकनो चुबाखा तब प्रश्न हंगके उ लैंड अलॉटमेंट जत ती प्रसार नियागो पत्ता तंगो लैंड अलॉटमेंट खाइ रिजागिया डिमार्केशन खाइ रिजागिया हाके नाइदे ओ पत्तानि जुदि जोङो लैंड जेबरक खतियान दाग नम्बर इमान अबनो नाइटोगै थांगा हाके नेटो कुनु जागावो से निनि मैपो अपलोड छिकरि बरनि कुनु डिटेल छिकरि हेके के बरनि जागा बरो फरेस्ट राइट एक्ट हंके पाट्टारी मानी जे रूल्स हंके जे जगह निनी चुसुनि चिमी निनी बुफानि चिमी निनी नि नहुक सामा जगह कामी कसम जगह आ जगह रगो निजिनि जगह न दुलै आबनने न पाट्टा ना दे आरनि निनी खतिया नंबर दाग नंबर आरनि खिक्लाई दि अवश्य फरेस्ट एक्ट राइट फरेस्ट राइट नि अंदर अवश्य एक माने आबो बाइसे पाट्टा जगह किंतु तिनी त्रिपुरा सरकार जे पाट्टारी माने अब काइसापानो जागाव कलाया खरकसानि ते कैसे गांटी नगो क्लाइ तो खरकसानि ते कैसे दुली तमन ते कैसे जाकले कैसन ते कैसे क्लाइ अबनो तुमुं ताबो डिमार्केशन खाइने हेके तानलाई बुलाइसि थिलेन अब है अवस्था तंबाइखा प्रपार जे पट्टामान थानो जे ब्रो डेभलप खाइ बागान खेती खाइ थांनानि अब है ताबो खानो सरकार खाइरियन बागिनो बार बार नो गोबां चिनिति प्रासा लीडर अबनो सानमाने प्रपार डिमार्केशन खाइए बरनो लैंड एलोकेशन खाइरिनानि राज्य सरकार खाया फले ताबो बर साइटं चिनि जागा आरो मोन्टांग तामनि बागै रिसोर्ट खाइ आरे मोन्टांग ताबो रिसोर्ट खाइ रिसोर्ट टुरिस्ट प्लेस खाइमानि आ पाट्टा गनां चिनियावबा हासेनि पाट्टा गनां रगनो आं चुबाई रेखा बरकनि ओंखा आबो बाय ताबो लुकरो गोबां मा फाइका आरो ताबो निनि आवान बांगै फालै नांगौ आरो ताबो मस बेंक फालै नांगौ आरो लुकरो ताबो पार्किंग गारि तनो दुगान हाजरानि दुगान चाखा निनि चाकमागानि दुगान तसे फालै मांखा अबायके लुकरो इंयाफानो ताबो 100 जन थाङै तंखा ताई आरो ताबो निनि बय एंट्री फी खैमा बाय आकमा आरो नि बर रक न ताबो आरो न डेवलपमेंट खायै आरो कासाजांनाय जा सिरि वाति फेके बय बखर बननाय जा गारिं न रक खलाई मानै तंखा ये काजे अबो जोंनो नायदि चिनि तिप्रासा एडीसी आमचाय बिसिङैसे अबो फरेस्ट लैंड नै जे जागाव मोन्तां हाइ जागाव जे जाव नुनासर बरक थांगिया गारि थांगिया आ जागाव अबाहिके जों खलाई रिमानि या गलो ताबो टाउन चाइ थांका दिल्ली नो हमनि नो लुकरं नाय थाजागै बांलादेश आसाम कलकाता ताई विभिन्न राज्यनि बरक ताबो फाइए आरो नायथक जागै थांफाय टुरिस्ट प्लेस न प्रशंसा खलाई थाङो अब बेलाय नायथक कैसे जागा नै डेभलप होङै तंखा डेभलप होङै तंग लुकरक फाइ तंखा अब थिनाङो ताइबो सम्भावना तंगो चिनि एमपि बु सालांखा इभेन ताबुक नि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बायबो आं कक साका बो बाहायनो प्रशंसा खायका आबनो ताइ डेभलपमेंट खैनानि कक साका गोबां मा डीएम फाइ थांखा डीएम फाइ आरो टॉयलेट साचि कैसे आरो सेंक्शन खायरिका डीएम ब्लॉक नि हयतेके टॉयलेट बहायनो खायजाकनाय इभेन फरेस्ट रबो फाइका बार बार आं बाय फाइ मालाय फेका आं थांफरो आं आरो आनि एलाका जेहेतु आनि कन्स्टिट्युएन्सि आनि बरक बाय मालायनि बागै कन्स्टिट्युएन्सि ओ आरो आं थाङो आरो वाइसा उइसु तङो बरकनि दुख दुर्दशा आरो मालायो जेहेतु आं आरो नि जनप्रतिनिधि फरेस्ट डिपार्टमेंट रक आरो फाइयै आनो तामो साफाय बरक सावसार ओ जागाव काइसे बानथे रिनाय बानथे रिखाके नि कुनु आपत्ति दितों आनि कुनु आपत्ति करि जनसेवा खायनिके जनगण तिरिनानि बानथेनानि लुकुरक तिमाननाय बानथे रिफेके आं बरनो थैंक यू रिखा उसिगांगो बरक हाय फैसार ओ जागा जों काइसे बीट ऑफिस खायनाय बीट ऑफिस निले आनिले ओ जागा मालिया पाट्टा होल्डर रक कक सालायदि पाट्टा होल्डर जुदि बरक ओ जागा ओ बीट ऑफिस खायनानि सयखांके बरक थानि नरक जागा नादि अब हाइके बरक बे कक पाइलै जाक अब चिमिया बरक सावसार अब न त जों ताइबो नों आसु डेभलपमेंट खायया
borok na chubawai chungbu tai development khaino ang saka thik ase oro to tai hatai kongma tong or ni JFMC committee tong borok no chung committee temon chini o committee tong hai amai committee rokno borok bai obo khaimano kharabia proposal obo haike si borok bai kokbel kintu borok tabo khai ungklok tui মানে বুসু কপলার বাই সুইরু তা বরক তাবকে অংক্লকটি কিনকে খরকসা জনপ্রতিনিধি ইএম বসে জায়গা এনক্রোচমেন্ট খাইও জবরদখল ইয়া না আং কোনো এসডিএম নিথানিও কমল কলই না আ জায়গা পাট্টারি দিহিনি তাবো পর্যন্ত সানিয়াকো না আ জায়গাও আং ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট খাই দিহিনি কেবল নিথানি আরো যে পাট্টা টংনাই রংনি বাকি সে ডিএম নিথানি সাসে আংচি তিসিজাক যে অবরণ ডাক্তি ডেমোরকাশন খাইরি দি বরনি আ জায়গা ন ফনা নিহিনি নরক নাই রিসি দিহিনি আবো চিমিসে ওইয়া তাবো ফরেস্ট রকনি চিনি এডিসি আমচাইনে চিনি হাসে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি চিনি অ্যাপ্রুভেল ছাড়া কিন্তু ফরেস্ট জায়গা ফানো কে বুকুনো কিছু আর তাঙিমিয়া অথচ খরচা আং আর জনপ্রতিনিধি আনো সে বাহাইকে নেলে অবত ডিফেমেশন মানহানি কাইসা অঙ্ক খাইটংখা বরক মানে আনা কাইসা হেয় প্রতিপন্ন খাইনে কাইসা চেষ্টা খাইটংখা মানে ইচ্ছাকৃতভাবে খরচা জনপ্রতিনিধি প্রামথানি জনপ্রতিনিধি ন বরণ কলঙ্কিত খাইনে আবার একটা প্রচেষ্টা আং টংখা কিন্তু জনগণনি স্বার্থে জনগণ উন্নয়নং টংখা জনগণ ইনকামং টংখা লুকুরক নাইথকজাখা লুকুরক থাঙै দङ লুকুরক আবার তাই বেশি কতর কাহাম খাইদিনি হাজার লুকুরক থাঙै সাই দङ আ জাগো নিনি ফরেস্ট তামো নিনি সরকার তামো ফরেস্ট ফানংথন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি ফানং abno convert khai janagon ni thani chung abo yapari mari nai norok develop khai di norok unnoti ongdi norok job opportunity man de hai nei bele kha khanang mani kok tai kaisa kokon kha obai keno ani এলাকানো ডেভেলপ খাইনে বাগৈ जोंआरो এডিসিন হইতে হাজরা পারা গান্দারো সাবজোনাল অফিস বুতলাংখা মুঙ্গিয়া কামি সাবজোনাল দুইটা বাগ খাইয়ে তুই মধু সাবজোনাল নে কাতাল খাইমানি আ জাগাও তুই মধু সাবজোনাল নি বাগৈ যে জায়গা নাইমানি जों আ জাগানো হাইনে হাই ফরেস্ট রকজন কেবিংই 1,5,00,000 ni কাইসা সাবজোনাল তাংনানি abo পর্যন্ত সে বরক তাবো জন্য মানা খাই সামং বন্ধ খাই দङ আর মশা মায়ং লিরনা ফো ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আরে মশা মায়ং বড় তাবো মশা টংসি বড় তা মায়ং টংসি বলং আ হাজারারো স্কুল দङ নক দङ गोबांमा যত থাङै নাই দে আয়াং পারা गोबांमा তুইকল পারাবো তিনি ফরেস্ট নিনি নবজয় পারাবো ফরেস্ট দত্ত পারাবো ল্যান্ড ডিমার্কেশন খাই রিমাইয়ানি বাগৈ যতনি নক থাইছে তাবো ফরেস্ট সিকলাই দङ যতক্ষণ না নং ও পাতানো ল্যান্ড ডিমার্কেশন খাই রিয়েছে বড় আ জাগাও রাইট বড়নি ও দা খতিয়া নাম্বার কলাইয়া হাইखे जोंनो चिनि डेभेलपमेन्ट न एडिसि बिसिगो डेभेलपमेन्ट ओंना नायखांके कासोनानि काइसा नाहारमं एडिसिओ काहामके अंथुन टुरिस्ट प्लेस काहामंथुन एडिसिनि लुकुरक चिनि तिफ्रा सारक सामं मानथुन बरक काहाम बुइबे काहाम मनजाथुन बुइ आबो मकल केरो आबो ने बागिनो ताइसा मकल केरमानि ताखुकते बुखुक संनारक जतनो बुजिनानि नांनाय अमरक एक्चुअली चिनि अबो कासोनिको जों आबो ने बागै ताबो काइसा कतर जों काइसा मुभमेन्ट ना थांनाय चिनि तेलेमुरा तीनटा विधानसभा केंद्र जों एसडीएम नि थानी चनो अबाहिके लैंड अलॉटमेंट खाइरियानी पाट्टा डिमार्केशन खाइरियानी ताई चिनिओ साबजुनाल तांगमानी न फरेस्ट डिपार्टमेंट जनो बादा खाइ जनो दाइबार खाया खाइरि तनमानी चिन डेभेलपमेंट सामंगना मथागै तनमानी अबरंगनो जों खादमं फनगै दाकि नि जों ताबो मास तब गण डेपुटेशन दिनै एसडीएम नि थानी फले ओवरऑल जे कमल कलय ईएम खरक एडिशन ईएम लैंड एनक्रोचमेंट खायो आरो आगेनि चिमिन बरत आगेनि चिमि टूरिस्ट थांया जे जों डेभेलप खाया आरो लुखरक फाइदि जों हाइ खाइले नै सामं जखन चेंखा आफरोनि चिमिसि आरो मन्तां बेली नै बमं बुफायो मन्तां बेली तिनि आसुक डेभेलपमेंट अंगो लुखरक ताबो आरो थांनानि काइसा सातिमान माबाय हामा
ngui tongkha tabok tebo development khaina nango abo chung dakti dakini chini ADC no hoite bo chung kotor project kaisa khaina nai tong aro tourist spot khaina ni bage ADC ni bakhakte abo chini ADC ni haze chini tipra sarong ni se chini borok do phani se chini o hani basarong ni se abo ni bage no obo hai kok rok potrika phan seitun TV phano phaitun abo baseless abo rok kunuya abo lukurok ni se ania lukurok ni se jonogon ni se abo chung joto ni se abo ADC hafang ni bagi chung ulo khairine abo ni bagi ni chung terep himlai tongo terus chung abo development khai tongo takute ukung joto milui hambai